मानक जमी कही आज मुझे पहुँच गली सीपी मकंदपुर तो देखिपारे मो सामने अच्छी श्मशान तो भाई मानक देखे तो सब भाई मैंने अच्छा तो आज आम जा पूरा श्मशान एक्सप्लोर करा देखा जब से किसी एक्टिविटी देखागला तो आपण मानक निश्चित शेयर करूँ तो चलन जा स्टार्ट कर दीजिए। भाई देखिपारे पूरा भयंकर श्मशान तो गाइस देखी पड़ते टाइम ही गला 1:05 तो चलो आगू पूरा आगे पड़े मो को ठीक मत गाइस देखी पड़ते कोमली भयंकर होई पूरा 1:05 सुनसान पूरा तो गाइस देखी पड़ते भयंकर होई पूरा श्मशानटा तो टोटाली आम से पर्यंत जीवु टोटाली एक्सप्लोर करूँ आसबू आज तो गाइस देखी पारे कौ भाई पूरा सीन ताली मार ताली माइला ताली किए माइला अरे ताली किए माइला 10टा 15टा ताली मारते हाँ अरे ताली किए माइला कि जानी दी 3 थर ताली मारनी चलो एटू पळया चलो हां डर भाग चलो भाई पळया इठू रहिया नहीं अब चलो पळया ए रुह एक्सप्लोर करने आई आम पलैया एत डरले कि हम देखिए ना जगहटा कौन केमती कौन अच्छी सतरे एक्चुअली भूत अच्छा कि नहीं सेपटू चलो जी आस आस भाई देखी भाई भाई देखी हाँ देखी जाऊँ टोटाल आज एक्सप्लोर करिया जा देखी कंटा बागे आस कंटा फंटा आस सब भाई चलो पळया एडी खतरनाक लागी जगह चलो चलो रह रह जीवा तो रह एक्सप्लोर करदे जीवा आसे तो एक्सप्लोर करिया सेमती पलैया ए सतरे ये किसी एक्टिविटी देखा दे ना बहुत बहुत किछ तो एटी अछंती देखि पाछ भाई भाई जगह चलो भाई ये जगह किसी ठीक लगुनी भाई के ताली मारुछ भाई के ताली मारुछ चलो पळया बहुत डर मारुछ हम ए रुह 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 ताली कि कोंटो आउ साउंडटा कोंटो आउछ कोडो जानी हेला अबे भाई भाई फिर माइला चलो पळया कोता साउंड र र र र र एक र कोन साउंड आउछ फास्ट टाइम देखिया हला रहिता सेमती डरले कोन ए पटे भाई से पर भाई डर माइला चलो पळया चलो ए र र सेमती हनी र हमें आइछ एक्सप्लोर करे सेमती के हुजु किछ होनी मोना दीपू रहला ताना मोना दीपक दे दो हरियाणा इठी कोन एमिति को साउंड होजी भाई ये डर माइला अरे सतरे इठी माने साउंड आसला लागला रोइतो बॉक्स टाना दिए भाई सही पडू चलना जी को पटे सही पड साइड देख ना भाई साडू जाऊनी भाई हाँ? भाई साडू जाऊनी साडू केडो अछि दी 3 थर ताली माइले भाई साडू जाऊनी मते लागु इठी किछ एक्टिविटी हला बळे हला भाई साडू तमा जाऊनी भाई तो हमें आइछ एक्सप्लोर करे भाई देखि कि नहीं दिया भाई आगर के थाई परे तो चलो डरिले अब को आइछ तो छाडू जाना रहिता रहिता कंटा फंटा আছে टॉर्च मारे रह देखि परथे गाइस कोमली टोटल हे जगह र र र देखि परथे कोमल अबे कुबड़ भाई ए भाई कोडू बे साउंड कोड हैला भाई भाई एडी के भल लागु भाई 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 सही पड़ साउंड आउछ भाई भाई चल ए भाई से पड़े भाई र र को तळु पळे भाई भाई सेटा कोन सेठी लागे अच्छी भाई देखी आपे सेटा कोनटा बे भाई गोटे 14 हलान चलो पळे गोटे 14 हलान र र र भाई चलो गोटे 14 रे कोई अबे से कोन बे से कोन थला कोन बे भाई केडो अच्छी अबे हेड केडो अछि एटे भाई भाई र र र र सेमी दना र आगुरु पछरु टोल चारि पाक छ अबे सेटा कोन बे पछो देखिए सी कोन बुली ठियालु अबे सेटा कोन बे सिटी कोन ठियाई जी ए भाई भाई ए भाई सेटा कोन ए भाई भाई से पड़े रो पाटी चुप कर भाई चल पड़े र पाटी करन र की बस पीड़ा है जी भाई ए भाई अबे भाई से पर साइड की भाई से पर साइड भाई सुर कोन बे भाई डर लागु जे तू आडू पळे भाई चलो कोन थिला कोन बेसी भाई ब्रह्म राक्षस
ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଟାଇପର ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ନା ତୁ କୋଉଠୁ ଏମିତି ହଉଛି ଆଇସୁ ଭାଇ ନେଟ୍ ବି ସରି ନେଟ୍ ବି ଟୋଟାଲ ପାଉନି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଚାଲୁନି ଟୋଟାଲି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ନା ଭାଇ ଦେଖୁନ ଭାଇ ମୋର ବି କାଇଁ ଦେଖଉନି ତ ତମ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି କିଛି ପଳେଆ ଚାଲ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହଉନି ଅଜିବ ଟାଇପର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହଉନି ହଁ ଭାଇ ହଁ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ପୋଡାଳିଆ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଶୁଖୁଆ ଟାଇପର ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଚାଲ ଆଗ ଦେଖି ଆସିବା ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ସେପଟେ ଚାଲ ଏ ବାଗେଇ ଦେଖିକି ଆସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଯାଉନି ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ରହିଯାଉ ଭାଇ ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାଇ କି ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଝୁନ ଝୁନ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଭାଇ ମତେ ପଛରୁ କେମିତି ଗୋଟେ କଣ ଲାଗିଲା ହଁ ପଛରୁ ସେଠୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କୋଉଠି ଭାଇ କାଇଁ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଆଁ? ଦେଖ ଦେଖ ସେଠୁ କଣ ଗୋଟେ ଗଲା ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଭଲ କି ଦେଖି ସେଠି କଣ ଥିଲା ଭାଇ ସେଠି କଣ ଥିଲା ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେଠି କଣ ଦେଖ ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ହଲିଲା ଭଳିଆ ଦେଖ ଟିକେ ତଳକୁ କର ଦେଖ 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 ହଲି ହଲୁଛି ଡରନି ଆମେ ଆଇଛେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇ ରହ ରହ ଜାଗା ପୁରା ଠିକ ନାହିଁ ଭାଇ କଣ ବି ଏମିତି କଣ ହଉଛି ଆଇସୁ ରହ ରହ ଆବେ ତାଳି ମାରିବା ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ତାଳି ମାରୁଛୁ ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଏଠି ଜାଗା ପୁରା ଠିକ ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ଭଲ ଜାଗା ନୁହ ଭାଇ ହାଁ? ଚାଲ ପଳେଆ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଆଇସୁ ଭାଇ ଏବେ ବି ସେଠି କଣ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କଣ ଧଳାଟେ ପରା ହଁ ଭାଇ ଧଳାଟେ ବଡଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଠି କଣ ଲାଗୁଛି ଦେ ଭାଇ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ କେଡ ଥିଲେ ଏପଡି ଭାଇ ଏଡ ବସି ଥିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ସାଗର ଯାଇ ଆବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ବେ ଆଇସୁ ଭାଇ ସେଠି କଣ ଭାଇ ଚାଲ ଏଠି ପଳେଆ ଭାଇ ମତେ ଡର ଅଛି ଚାଲ ପଳେଆ ରହ 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 ଭାଇ ଏଠି ରହିବା ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଆ ସାଗର ଯାଇ ଭାଇ ଭାଇ ରହ 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 ପାଟି କରନା ରହ ପାଟି ଚୁପ ରେ ଭାଇ 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 ଦେଖିକି ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖି ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲ ପଳେଆ ଭାଇ ହସୁଛୁ ଚାଲ ପଳେଆ ଭାଇ କଥା ମାନେ ଚାଲ ପଳେଆ ଭାଇ ଭାଇ ଟାଇମ ବି ଲେଟ୍ ହେଲା ଆବେ ଥିଲା କଣ ଭାଇ ସେଟା କଣ ଥିଲା ବାଳା ଡିସ୍ ଆବେ କଣ ଥିଲା କଣ ଆଇସୁ ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା କଣ ସେଟା ହଁ ତାହେଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବି ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଉନି ଭାଇ ନାଇଁ ଯାଉନି ହଁ ଯାଉନି ଯିବାନି ଯାଇ ଜାଗା ପୁରା ଇରାଜ ଯିବାନି ଥରେ ଯାଇକି ଆସିବା ଇରେ ଚାଲୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲନି ଯିବା ପଳେଆ ଯିବା ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ଥରେ ଭାଇ ନାଇଁ ରାଜ, ଯିବା। ଯିବା ଯିବା ଆଇଲେ ଦେଖିଆ କଣ ଅଛି ଚାଲୁନ ନାଇଁ ଭାଇ ଯାଉନି ଜାଗା ପୁରା ଠିକ ଲାଗୁନି ଭାଇ ରହ ରହ ଯିବା ଦେଖି ଆସିଆ କଣ ଅଛି ଏବେ ଯିବା ହଁ 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 ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଆବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ବେ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖି ଭାଇ ଭାଇ কি ଅଛି ভাই ভাই আবে ভাই চাল আবে চাল এই পড়ি ভাই রোড উপরে ভাই 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 যাও আবে আইসু থেলা কোন ইয়ে হ্যাঁ আবে আবে আইসু ইয়ে থেলা কোন বে ଭାଇ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଇରେ কোন থেলা ଭାଇ ତମକୁ ମନା କରି ଭାଇ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ଯାଉନି ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଅଛି ଜମା ଯାଉନି ପଳେଇ ଚାଲ ସତରେ ବ୍ରହ୍ମରା କେସ ରହୁଛି ଏଠି ହଁ হ্যাঁ আবে কোন সে থেলা কোন সাউন্ড ভয়ঙ্কর সাউন্ড পুরা ଭାଇ ସେଠି କେଡେ ବାହାରିଲା ଭାଇ ମତେ ସେଠି କେଡେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ସାଇଡରେ ଗୋଟାଏ ବି ଲୋକ আবে কান্দিলা পুরা ହଁ ଧଳା କଣଟେ ଥିଲା ମାନେ ଏଡ ବଟେ ପାଖାପାଖି ଏଡ ବଟେ ଧଳାଟେ କଣ ଥିଲା মানে মুহটা তার পুরা বিকাটা দেখাছি ক্যামেরা আইছি পুরা ଭାଇ ପୁଣି ଗାଈ ଫାଇ ବି ଏଠି ଆସୁନି ଏଟା ଗ୍ରିଲ ଟା ବନ୍ଦ ରୁହେ ସବୁବେଳେ ଏପଟେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ভাই ভয়ঙ্কর তো ভিডিওর সব কিছু দেখিথিবে আপন মানে তো ভিডিওটি ভালো লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সবসক্রাইব করতে আইস কোন থিলা সেটি কোন ଜାଣିପାରିଲି କିନ୍ତୁ মানে পুরা এমনি ব্রহ্ম রাক্ষস টাইপের পুরা আওয়াজটা পুরা ব্রহ্ম রাক্ষস ପୁରା টাইপের ତ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଆଉ হ্যাঁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ভাই টোটালি এটা রহি হবনি আমি কিছু এক্সপ্লোর করি পারলাম যদি ভিডিওটি ভালো লাগিতো লাইক কমেন্ট শেয়ার সবসক্রাইব করতে ভাই